Aló. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un gusto, digamos, esta experiencia de poder tener a Philippe Lacadé en la Universidad del Rosario. Philippe Lacadé ha estado desde la semana pasada en Bogotá, ha dado una serie de seminarios, ha tenido una serie de actividades, ha tenido oportunidad de conocer algunos lugares cercanos a nuestra ciudad. Ya estuvo en Guatavita, ya estuvo en Zipaquirá, estuvo en el Museo del Oro. Y una cuestión muy interesante de toda esta experiencia con Philippe es el modo como él va leyendo, como va entendiendo y como va incorporando también su experiencia en Bogotá. Philippe Lacadé es psiquiatra, psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Tiene una gran experiencia y ha sido lo que le he pedido que comparta con nosotros hoy, una gran experiencia en el trabajo con jóvenes, y de ahí el título también de esta conferencia, de jóvenes en condición de marginalidad. En su experiencia, digamos, ha tenido un contacto y un interés particular de esta clínica con personas en condición de marginalidad. Quiero agradecer pues muy especialmente a la Antena Infancia y Juventud de Bogotá, que es un grupo de profesionales que viene investigando 3 líneas distintas: el tema de autismos y psicosis infantiles, el tema de la segregación en la educación y también el tema de la guerra. Y este grupo es el que ha tenido la iniciativa de traer a Philippe Lacadé, de invitarlo a que esté en nuestro país. Así que, bueno, Philippe, te doy la bienvenida y te doy la palabra. Merci donc à Miguel Gutiérrez. Muchas gracias a Miguel Gutiérrez et à l'antenne de Bogotá pour son invitation à venir vous parler por esta invitación para hablarles des jeunes, de los jóvenes, des jeunes. los jóvenes. Qu'est-ce que c'est que des jeunes? ¿Qué es un joven? ¿Qué son los jóvenes? Dans le journal d'aujourd'hui, En el periódico de hoy, El Tiempo, il y a un journaliste qui s'appelle Eduardo Escobar hay un articulista, Eduardo Escobar, qui parle de 2 auteurs, que nos habla de 2 autores, Thomas Bernhard, Thomas Bernhard, qui est un auteur allemand, que es un autor alemán. Jaime est mon encyclopédie. Jaime es mi enciclopedia, C'est mon Google personnel. mi Google personal. C'est un homme qui sait tout. Es un hombre que sabe todo, Il connaît des pages d'auteurs français par cœur. que conoce páginas enteras de autores franceses de memoria, Il connaît mieux les auteurs français que moi. y conoce los autores franceses mejor que yo. Donc merci beaucoup de traduire. Muchas gracias por prestarse a traducir. Donc, Eduardo Escobar, c'est pas un parent de Pablo Escobar. Espero que este autor no sea pariente de Pablo Escobar. No, probablemente no. Mais à la fin de son article, Al final de su artículo, il parle donc d'un poète français habla de un poeta francés, qui s'appelle Arthur Rimbaud Arthur Rimbaud, et qui a écrit des textes très importants escribió textos extremadamente importantes lorsqu'il avait 16-17 ans. cuando tenía 16, 17 años. Et Eduardo Escobar dit que l'école à l'heure actuelle, Y Eduardo Escobar dice que la escuela en el momento presente, dans les différents pays modernes, en los distintos países contemporáneos,
ne permet pas à certains jeunes no le permite a ciertos jóvenes de pouvoir faire ce que disait le poète Rimbaud, de hacer lo que pedía que hiciera el poeta Rimbaud, réinventer l'amour et la vie. que era reinventar el amor y la vida. Parce qu'au moment de l'adolescence, Porque en el momento de la adolescencia, chacun de nous cada uno de nosotros a traversé un moment difficile, atraviesa momentos difíciles, avec l'espoir de quand même pouvoir réinventer la vie et inventer l'amour. con la esperanza en últimas de reinventar el amor y la vida. Parce qu'au fond, qu'est-ce que ça serait une vie Porque finalmente, ¿qué sería la vida si, quand on était adolescent, si cuando uno es adolescente on n'avait pas la possibilité no tiene la posibilidad d'inventer et d'introduire quelque chose de nouveau? de inventar, de introducir en la vida algo nuevo? Et les adolescents sont très forts pour créer ça. Y los adolescentes están particularmente bien dotados para crear. Tous les grands mouvements musicaux Todos los grandes movimientos musicales ont été créés par des jeunes. fueron creados por jóvenes, Des jeunes qui avaient au fond en eux jóvenes que finalmente une capacité de vouloir mostraban una capacidad révolutionner le monde. para revolucionar el mundo. Alors il s'est passé quelque chose dans notre humanité Y algo ocurrió con nuestra humanidad, quelque chose de nouveau algo nuevo, qui a été inventé dans une ville qui s'appelle Vienne en Autriche. que fue inventado en una ciudad llamada Viena, en Austria. Il y a quelqu'un qui s'appelle Sigmund Freud Alguien que se llama Sigmund Freud, qui a inventé une manière de pouvoir entendre que inventó una nueva manera para escuchar, para oír ce que des jeunes filles qui souffraient dans leur corps lo que algunas muchachas que sufrían en su cuerpo avaient envie de dire. tenían ganas de expresar. Autrefois, les médecins traitaient ces filles En otro momento los médicos trataban a esas muchachas comme si elles étaient folles. como si estuvieran locas. Et Freud a découvert Freud descubrió que ce qui se passait dans le corps de ces filles, lo que sucedía en el cuerpo de estas niñas, ce qui se passait dans leur tête, lo que ocurría en su mente, contenait un message essentiel contenía un mensaje et qui suffisait, y que bastaba, comme l'a dit un jour une de ses patientes, como lo dijo un día una de sus pacientes, mais laissez-moi parler. déjeme hablar. C'est moi qui, dans mon corps de jeune fille, Soy yo que en mi cuerpo de niña, de muchacha, ou dans ma pensée, o en mi mente, vis quelque chose experimento algo que je n'arrive pas à traduire en mots. que no logro traducir en palabras. Alors vous qui, pour beaucoup d'entre vous ici, sont des étudiants en médecine, c'est ça? Aquí, entre los que sé que hay bastantes estudiantes de medicina, Il y a combien d'étudiants en médecine? ¿cuántos estudiantes de medicina hay acá? Uno? Et en psychologie? Et vous avez déjà entendu parler de la psychanalyse? ¿Ya oyeron hablar del psicoanálisis? Et vous en pensez quoi? ¿Y qué piensan de eso? Que c'est un traitement important? Que es un tratamiento importante, Que c'est une manière d'accompagner la souffrance? que es una manera de acompañar a quien sufre. Alors le poète Arthur Rimbaud, Entonces aparece aquí el poeta Arthur Rimbaud. un jour il écrit Un día escribe qu'il souffre que sufre de souffrances modernes, de dolores modernos, sufrimientos contemporáneos, comme si chaque adolescent en lui como si cada adolescente en él mismo vivait quelque chose de moderne. experimentara algo de moderno. Il a dit ça au fond Lo dijo esto en el fondo avant que Freud découvre la psychanalyse. antes de que Freud hiciera el descubrimiento del psicoanálisis. Ce qui fait que si Rimbaud avait rencontré Freud,
Lo que nos lleva a que si Rimbaud hubiese encontrado a Freud, peut-être qu'il aurait pu trouver probablemente él habría podido un encontrar lieu d'adresse un lugar en donde dirigirse pour dire ses souffrances modernes. para poder expresar ese sufrimiento contemporáneo, ese sufrimiento moderno. Et Rimbaud, il avait la particularité, Rimbaud tenía una particularidad, un peu comme un autre poète français, Charles Baudelaire, un poco como otro poeta francés, Charles Baudelaire, d'être des marginaux, que eran marginales, de se situer dans la marge, que estaban situados en la frontera, en el margen, comme Freud d'ailleurs, como Freud además, qui s'est situé en marge du corps des médecins. que se situaba en la frontera, en el margen, en el borde del cuerpo médico. C'est parce qu'il a décidé de sortir de la simple expérience médicale, Y es porque optó por salir de la simple experiencia médica, d'inventer un lieu qui s'appelle la consultation ou la séance psychanalytique, de inventar un espacio que se llama la consulta o la sesión psicoanalítica, qu'il a pu entendre ce qui se passait pour ces jeunes filles. y es así como pudo escuchar y empezar a comprender lo que ocurría en estas muchachas. Mais pourquoi Freud a pu découvrir l'importance de la psychanalyse? ¿Y cuál fue que le permitió a Freud encontrar el psicoanálisis? Parce qu'il vivait à une époque Él vivía en una época où il y avait ce qu'on appelle le déclin de l'image du père. en el que se vivía la caída, el desprestigio de la imagen del padre. Comment d'ailleurs Freud a rencontré la possibilité ¿Cómo pudo Freud encontrar la posibilidad de prendre appui sur le mythe d'Oedipe, de la tragédie antique? apoyarse en una tragedia antigua, el mito de Edipo? C'est parce qu'un jour il se promenait sur le trottoir de Vienne, Porque un día, paseándose en una calle de Viena lui et son père, con su padre, et comme ils étaient de religion juive, como ellos eran judíos, ils rencontrent quelqu'un en face encuentran a alguien qui leur demande de descendre du trottoir. que les pide que se quiten de la acera, que dejen el espacio libre. Et Freud a été surpris de voir Y Freud se sorprendió al constatar comment son père a accepté que de su descendre. padre aceptó bajarse de la acera humildemente. Donc Freud s'est rendu compte que peut-être Freud se dio cuenta que tal vez il y avait quelque chose de la fonction du père había algo en la función del padre qui ne fonctionnait pas forcément bien. que no estaba funcionando correctamente. Et c'est pour ça qu'il a pris appui sur le mythe d'Oedipe. Y es por esto que se apoyó en el mito de Edipo, Comme si Oedipe, como si Edipo, le héros de la tragédie antique, el héroe de la tragedia antigua, c'était quelqu'un qui au fond voulait sauver le père. fuese alguien que en últimas lo que deseaba era salvar al padre. Donc nous sommes dans une époque Estamos entonces en una época moderne moderna où la fonction du père n'est plus à la même place. en la que la función del padre ya no ocupa el mismo lugar. Donc les adolescents, les jeunes d'aujourd'hui, Entonces los adolescentes, los jóvenes actuales, ont du mal à prendre appui tienen particulares dificultades para encontrar un apoyo soit sur un père qui n'existe pas, en un padre que con frecuencia no existe, soit sur un père qui est humilié par la société. o sea en un padre que es humillado por la sociedad. Par exemple, en France, en ce moment, Por ejemplo, en Francia en este momento il y a beaucoup d'adolescents, et vous verrez, j'en parlerai d'un à la fin de ma conférence, hay varios adolescentes, algunos de ellos hablaré al final de la conferencia, qui vivent avec des pères que viven con padres qui n'ont pas de travail, que están sin trabajo, que están desempleados, qui sont au chômage, c'est des empleados, et qui ne présentent à leur enfant la figure d'un être humilié. y que en últimas le presentan a sus hijos una imagen de padre humillado. Mais Lacan disait dans un texte qui s'appelle Les complexes familiaux En un texto que se llama Complejos Familiares de Lacan, qu'au fond, lui, il ne se désespérait pas de cette situation. muestra cómo él no encontraba totalmente desesperanzadora esta situación. Il laissait ça aux psychologues. Él le cedía el paso a los psicólogos.
Parce qu'il disait au fond, Porque decía que en el fondo les enfants et les jeunes, los niños y los jóvenes, à la place de la fonction du père, en lugar de la función del padre, peuvent inventer des symptômes. pueden inventar síntomas. Alors là, c'est quelque chose de difficile à saisir. Y esto es difícil de captar, no es tan fácil de captar. Pour nous, psychanalystes, Para nosotros los psicoanalistas, nous pensons que le symptôme que nosotros creemos que el síntoma représente quelque chose d'important pour l'enfant et l'adolescent representa algo importante para el niño y el adolescente et que ça a un lien y que eso tiene una relación avec la fonction du père qui a chuté. con la función del padre que ha caído. Pour ça, vous pouvez très bien lire un des premiers cas de Freud, Por eso es que en uno de los primeros casos de Freud, le cas d'un petit enfant de 5 ans qui el s'appelait caso del pequeño de 5 años que se llamaba el pequeño Hans, Hans, Juanito. Hans Juanito. En francés hay una canción que se llama Juanito Banana. Juanito Banana. Es una asociación. Mais Freud Pero Freud remarque que le symptôme de la phobie du Tiens, le symptôme de la phobie, Pero Freud nos hace caer en cuenta que el síntoma de la fobia de Juanito est une invention es una invención du petit garçon del niño face aux carences de l'entourage symbolique. frente a las carencias de su entorno simbólico. Alors ça, c'est très important pour nous de comprendre ça. Y esto es importante entender, Parce que nous arrivons tous au monde porque nosotros llegamos todos aquí al mundo avec un entourage symbolique. con un entorno simbólico. L'entourage symbolique, c'est le père et la mère El entorno simbólico está constituido por el padre, la madre, qui vous offrent par leurs désirs et leurs paroles que nos aportan por su deseo y su palabra une façon de savoir vous accueillir. una cierta manera para acogernos. Et après, vous devez construire votre existence, Posteriormente uno debe construir su existencia, vous devez habiller votre être hay que vestir nuestro ser avec les paroles ou le désir des parents qui vous ont mis au monde. con las palabras y el deseo de los padres que lo trajeron al mundo. Et alors Freud a dans l'idée Entonces Freud tiene la idea que très souvent des symptômes de que con mucha frecuencia los síntomas apparaissent chez les enfants et les adolescents aparecen en los niños y los adolescentes parce que l'entourage symbolique, porque el entorno simbólico, pour eux, n'est pas à la bonne place. en el caso de ellos, no está en el sitio correcto, Ou parce qu'il y a une carence de l'entourage symbolique. o porque hay una carencia del entorno simbólico. Par exemple, Freud remarque Por ejemplo, Freud hace notar que le petit Hans que Juanito ne peut pas avoir peur de son père, no puede tenerle miedo a su papá, alors que c'est quand même normal d'avoir un petit peu peur de son père, cuando es relativamente normal tenerle un poquito de miedo al padre, parce que le père, c'est celui qui incarne la limite porque el padre es el quien encarna el límite, et une certaine sévérité. una cierta severidad. Et comme il ne peut pas avoir peur de son père, Y como él no puede tenerle miedo a su padre, alors le petit Hans Juanito invente la solution d'avoir peur d'un cheval. inventa la solución de tenerle miedo a un caballo. Parce qu'à l'époque du petit Hans, Porque en la época de Juanito, dans les rues de Vienne, las calles vienesas, il n'y avait pas des voitures qui sont le cancer du monde, no había automóviles. Los automóviles son el cáncer del planeta, mais il y avait des chevaux. sino caballos. Et donc il a peur du cheval au lieu d'avoir peur de son père. Le tiene miedo al caballo en lugar de tenerle miedo al padre. Mais Freud remarque Pero Freud nos hace ver qu'il a surtout peur de quelque chose de très précis, que en realidad él tiene miedo de algo muy preciso, qui est une tache noire que es una mancha negra qu'il y a autour de la bouche du cheval.
que hay alrededor de la boca del caballo et que ça lui déclenche une angoisse. y que esto le genera angustia. Alors, lorsque Lacan, le docteur Lacan, lit cette expérience de Freud, Cuando Lacan lee esta experiencia de Freud, il démontre muestra que cette partie noire, que la mancha negra, que la mancha negra encarna un objeto, el objeto pequeño A, que es un objeto muy interesante para saber lo que se desarrolla en un ser cuando un ser no encuentra la palabra para traducir todo su ser. ¿Vale, señor? Muy bonito. Et c'est une façon de dire es una manera de decir qu'en chacun de nous, que en cada uno de nosotros il y a quelque chose hay algo que Lacan et Freud, que tanto Lacan como Freud, mais aussi le poète Rimbaud, pero también el poeta Rimbaud, appellent cette tache noire. llama mancha negra. Et retenez cette expression de tache noire, Retengan por favor esta expresión mancha negra, parce que ça correspond à une partie de l'être porque corresponde a una parte del ser qui existe, que existe, qui des fois nous crée une angoisse, que a veces nos genera angustia ou qui nous crée aussi des symptômes. o nos crea síntomas, Mais l'important est de savoir pero lo importante es saber que c'est à partir de ça que es a partir de esto qu'on a envie de parler. que uno tiene el deseo, las ganas de hablar. Par exemple, c'est ce qui m'est arrivé pour moi. Es por ejemplo lo que sucedió en mi propio caso. J'ai rencontré au moment de l'adolescence Yo encontré en el momento de mi adolescencia quelque chose de très difficile à supporter, algo muy difícil de soportar, qui réactualisait quelque chose de mon enfance. que reactualizaba un evento de mi infancia, Et c'est pour ça qu'après mes études de médecine et de psychiatrie, y es por eso que luego de haber terminado mis estudios de medicina y psiquiatría, comme j'avais toujours ce point d'angoisse como tenía ese punto generador de angustia qui me poussait à une certaine marginalité, que me empujaba a asumir una cierta marginalidad,